إخواني الطلبة أخواتي الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله تعالى سأقدم لكم تصحيح وشرح امتحان اللغة الفرنسية لشعبة الدراسات الإسلامية للفصل الثاني. فلنبدأ على بركة الله. أول خطوة يوم الامتحان هو قراءة النص بتأنٍ حتى يتسنى للطالب فهم النص فهما سليما، لأن جل الأسئلة تنبني على فهم النص. سأقرأ مع الشرح إن شاء الله تعالى. Internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. الإنترنت يحتل مكانة مهمة في حياة الشباب. Depuis 10 ans, la consommation d'Internet augmente régulièrement au point que ce média est maintenant plus important que la télévision et la presse écrite. منذ 10 سنوات استهلاك أو استعمال الإنترنت يرتفع بشكل مستمر لأن وسيلة الإعلام هذه اللي هي الإنترنت حاليا أكثر أهمية من التلفاز ومما هو مكتوب كالجرائد والمجلات وغيرها. Selon certaines études sociologiques, les jeunes naviguent jusqu'à 16 heures par semaine sur la toile. حسب بعض الأبحاث الاجتماعية الشباب يستعملون le navigateur تقريبا 16 ساعة في الأسبوع sur la toile, sur l'internet. La toile synonyme de l'internet. Les jeunes exploitent pleinement les possibilités de communication d'internet. الشباب يستغلون بشكل كبير أو بأكبر شكل ممكن الإمكانيات للتواصل عبر الإنترنت. Il utilise le multibranchement comme un véritable outil de travail individuel pour s'auto-former ou pour échanger facilement des informations et des travaux scolaires avec leurs professeurs de façon bien plus commode qu'avec d'autres moyens de communication. يستعملون le multibranchement حتى هذا السينونيم ديال الانترنت. يستعملون الانترنت كأنه أو باعتباره وسيلة فعالة للعمل الفردي pour s'auto-former وللتكوين الذاتي auto-formation ou pour échanger facilement ومن أجل تبادل المعلومات بشكل سهل et des travaux scolaires وأعمال مدرسية avec leurs professeurs مع أساتذتهم بطريقة سهلة مقارنة بالوسائل الأخرى للتواصل. C'est un excellent outil de formation à distance. إنه وسيلة رائعة للتكوين عن بعد أو للدراسة عن بعد. En plus, la toile permet aux jeunes de se distraire. أكثر من هذا أو بالزيادة أو بالإضافة الإنترنت يسمح للشباب الاسترخاء تغيير الجو أو غيرها. Grâce à lui بفضل الإنترنت ils peuvent s'amuser يمكنهم أن يرتاحوا قليلا jouer يلعبون regarder des films مشاهدة الأفلام etc. إلى غير ذلك. Il leur permet aussi de communiquer avec leurs amis. يمكنهم أيضا من التواصل مع أصدقائهم de leur parler en temps réel والتكلم والتحدث معهم de partager avec eux وأن يتقاسموا معهم grâce aux réseaux sociaux وسائل التواصل الاجتماعي des goûts الأحاسيس des souvenirs ذكريات et des expériences والخبرات. grâce au net بفضل الانترنت le net حتى هو synonyme ديال الانترنت. Le monde est devenu un petit village. العالم أصبح كأنه قرية صغيرة. En fait, même ces internautes surfent bien, رغم أن les internautes هما celui qui utilise l'internet الذين يستعملون الانترنت نسميهم les internautes surfent bien يستعملونه بشكل جيد. Il reste encore des utilisateurs influençables. يبقون مستعملين قابلين للتأثر et parfois fragile بحال synonyme ديال influençable يقدروا يتأثروا. Alors il faut que les jeunes apprennent à la fois à naviguer sur la toile et à se protéger d'elle. إذن يجب على الشباب أن يتعلموا في نفس الوقت أن يستغلوا الإنترنت ويحمون أنفسهم من مخاطره. La source المصدر ديال هذا النص d'après le journal Le Monde من جريدة Le Monde. الآن نمر إلى الأسئلة.
بالنسبة للأسئلة عندنا 10 ديال الأسئلة اليوم، 20 نقطة تقريبا، 2 نقط لكل سؤال، غنتعرفوا عليهم بالتفصيل سؤال بسؤال مع الشرح بالعربية إن شاء الله تعالى حتى تتيسر الأمور على بركة الله. La première question: donnez un titre à ce texte. يعني أعطي عنوان لهذا النص. هناك مجموعة من العناوين التي ممكن أن نقترحها لهذا النص. على سبيل المثال: les avantages de l'internet، إيجابيات الإنترنت. la place de l'internet dans la société، مكانة الإنترنت في المجتمع. l'utilisation de l'internet، استعمال الإنترنت. la façon correcte d'utiliser l'internet، الطريقة الصحيحة لاستعمال الإنترنت. l'internet une arme à double tranchant، يعني الانترنت سلاح ذو حدين etc. جميع هذه الاقتراحات أو ما يقاربها تعتبر إجابة صحيحة. La deuxième question: le texte est-il un extrait de roman ou un article de journal justifié؟ يعني هذا النص هل هو يعني مقتطف من رواية أو هو مقال في جريدة؟ justifié يعني أعطي الحجج والبراهين والدليل على صحة جوابك. d'après la source du texte، يعني انطلاقا من مصدر النص، المصدر يكون في آخر النص على اليمين. كان عندنا لو جورنال لو موند، يعني المصدر ديال النص من لو جورنال لو موند، العنوان ديالو لو موند. donc ce dernier est un article du journal، يعني النص فهو article d'un journal. Troisième question: relevez à partir du texte le champ lexical relatif aux médias. استخرج من النص le champ lexical الحقل الدلالي relatif aux médias الذي يتعلق بالميديا، يعني جميع الكلمات التي لديها علاقة بالميديا. le champ lexical relatif aux médias دائما تنبيه الطلبة عندما أريد أن أجيب على السؤال لا بد أن أبدأ من السؤال، ماشي مباشرة نعطي الجواب. كما تلاحظون d'après la source du texte ce dernier le champ lexical relatif aux médias deux points عاد نجاوب دائما نبدأ من السؤال. donc عندنا l'internet، la télévision، la presse écrite، navigue يعني تستعملوا le navigateur، la toile هذا synonyme ديال l'internet، le multibranchement aussi un synonyme de l'internet، le net aussi un synonyme، les internautes celui qui utilise l'internet، naviguer celui qui navigue sur internet. هادو كاملين ينتميو للحقل الدلالي ديال لي ميديا. La quatrième question: trouvez les synonymes des mots suivants. يعني المرادفات، les synonymes هما المرادفات dans le texte، يعني نستخرجوهم من النص. les synonymes ديال internet و les synonymes ديال naviguer. بالنسبة للانترنت عندنا لا طوال، لو ملتي برانشمون et le net. naviguer les synonymes ديالها هما exploite et utilise. Cinquième question: répondez par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ puis justifiez votre réponse par un passage du texte. يعني ستذكر هل الإجابة صحيحة أم خاطئة ثم تعطي استدلال من النص، واحد مقتطف من النص يدل على صحة إجابتك. A. L'internet occupe une mauvaise place dans la société. يعني الانترنت يحتل مكانة سيئة في المجتمع. La réponse faux، خطأ. عندنا هذا المقتطف من النص يدل على عكس هذا الكلام. L'internet occupe une place importante، مكانة مهمة ماشي une mauvaise place، une place importante dans la vie des jeunes au point que ce média est maintenant plus important que la télévision et la presse. B. Les jeunes utilisent l'internet pour apprendre et se former. الشباب يستعملون الانترنت من أجل التعلم والتكوين. Vrai، عندنا واحد المقتطف تيدل على هذا الكلام. Il utilise le multibranchement، هو قلنا synonyme ديال الانترنت، comme un véritable outil de travail individuel
pour s'auto-former ou pour échanger facilement des informations et des travaux scolaires avec leurs professeurs. هنا كنقلنا les jeunes utilisent seulement l'internet ou bien utilisent l'internet seulement pour apprendre et se former يعني كيستعملوا الانترنت فقط من اجل التعلم والتكوين. هنا تكون الاجابه فو لانهم كيستعملوه حتى من اجل لي جو من اجل التواصل بوكو دوطخ شوز. ولكن هنا قال لك تيستعملوه بصح كيستعملوه من اجل التعلم والتكوين. سي il faut interdire aux jeunes d'utiliser librement l'internet. يجب منع الشباب من استعمال الانترنت بكل حريه. Vrai. En fait, même si ces internautes surfent bien, elles restent encore des utilisateurs influençables et parfois fragiles. Alors, il faut que les jeunes apprennent à la fois à naviguer sur la toile et à se protéger d'elle. D. L'internet permet l'ouverture sur le monde. L'internet يسمح بالانفتاح على العالم. Vrai. Il leur permet aussi de communiquer avec leurs amis, de leur parler en temps réel, de partager avec eux des goûts, des souvenirs et des expériences. Grâce au net, le monde est devenu un petit village. 6. Selon vous, quels sont les inconvénients de l'Internet? بالنسبة إليك ما هي سلبيات الإنترنت؟ Parmi les inconvénients de l'Internet, on peut citer يعني من بين سلبيات الإنترنت ممكن أن نذكر لأنه لا يمكنك أن تذكر جميع سلبيات الإنترنت لأنها كثيرة ولهذا ستذكر بعضا منها فقط. La perte du temps يعني تضييع الوقت. Le piratage des informations personnelles سرقة المعلومات الشخصية. La désinformation يعني أي واحد يمكن له ينشر في الإنترنت وبالتالي ممكن تلقى معلومات خاطئة معلومات كاذبة وغيرها. لا سيغ انفورماسيون يعني كثرة المعلومات يعني انت دير واحد البحث تلقى مجموعة الإجابات ومجموعة الاقتراحات هذا سيتركك يعني في حيرة من اختيار ما تبحث عنه. L'impact de la lumière bleue sur les yeux يعني التأثير ديال الأشعة الزرقاء المنبعثة من الحاسوب على العينين etc. La question numéro 7. Déterminer la fonction grammaticale des mots soulignés dans le texte. يعني حدد المهمة اللغوية للكلمات المسطر عليها في النص. Les mots soulignés يعني يستحسن أن يكون هذا الجواب على شكل جدول. Les mots soulignés la fonction grammaticale. عندنا internet. La fonction ديالو حسب النص sujet du verbe occuper. عندنا l'internet occupe une place importante. Importante, la fonction grammaticale épithète. La nature, c'est un adjectif. هذه لبغيتي تزيدها فقط. حيث مطلوب منا فقط la fonction grammaticale adjectif هذه la nature ou bien la classe grammaticale. Le multibranchement, هذا sujet des verbes utilisés. Groupe nominal, il utilise le multibranchement. Sujet des verbes utilisés, هذه la fonction. Groupe nominal, هذه la classe. Leur sujet des verbes permettre et leur permettre. La classe grammaticale, c'est un pronom personnel. Question numéro 8. Relevez les adjectifs qualificatifs des deuxièmes paragraphes du texte. Les adjectifs اللي كاينين فقط في الفقرة الثانية من النص. دائما كما تلاحظون نبدأ من السؤال. Les adjectifs qualificatifs des deuxièmes paragraphes sont véritable, individuel, scolaire, commode, excellent. La question numéro 9. Dégager du texte des adverbes de manière avec MENT. يعني les adverbes اللي تنتهيو ب MENT. C'est très facile. نردوا البال باش ما يكونش un nom حيت on peut trouver un nom qui se termine avec MENT. احنا بغينا les adverbes. Les adverbes de manière MENT sont régulièrement, pleinement et facilement. La dernière question. Employer chaque expression dans une phrase, même si ou parce que. هذا شفنا في الدرس ديال les connecteurs logiques. قال لك استعمل كل عبارة من هذه العبارات في جملة مناسبة. même si معنى رغم أن parce que لأن رغم أن لأن. غنعطيكم deux exemples. هما طلبوا منكم exemple واحد. بالنسبة ل même si on peut dire même si j'ai peur j'essaye. رغم أنني خائف سأحاول. Ou bien,
même s'il est un peu bizarre, il est très gentil. رغم أنه غريب شيء ما لكنه شخص ظريف. B. Je suis en retard parce qu'il y avait des embouteillages. أنا متأخر لأنه كانت بعض العراقيل. Je ne dors plus parce que je suis insomniaque. لا أنام البتة لأنني أعاني من الأرق. وهكذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التصحيح. أتمنى لكم مسيرة موفقة إلى أن ألقاكم في مقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.